Ćao drugari i drugarice, neki me već znaju, a neki ne. Za one koji me ne znaju, ja sam Atila, na PCX forumu sam poznat kao Steamroller, a ovo ovdje je Thermaltake Commander G42. Očigledno se vidi da je u pitanju gamersko kućište srednjeg cenovnog ranga, dakle ništa bombastično. Kod mene je model sa bočnim prozorom, a postoji i model koji umjesto bočnog prozora ima ventilacione otvore. Commander G42 će ponuditi malo agresivni izgled uz neke napredne opcije, onima koji nemaju puno šuške, dakle sa budžetom od oko 55-60 eura. Commander serije kućišta od Thermaltake je dosta bogata, a G42 predstavlja najjači model. Da ne dužim priču, nema ništa mnogo da se govori. Konačno na testu imamo jednostavnije kućište, te se pripremite za light recenziju. Commander G42 dolazi u običnom kartonskom pakovanju sa štampom u crnoj boji. Na ove veće površine kutije se nalazi skica kućišta, a na boku su navedene tehničke specifikacije. Na pakovanju je lepo označeno da se u kutiji nalazi model sa bočnim prozorom. Zaštitu pri transportu čini standardna kombinacija stiropora i obične najlonske vreće. Propratna oprema dolazi u većoj zip kesici i pored standardnih stvari uključuje još neke korisne dijelove, što je za pohvalu. Uz kućište dobijate nekoliko vezica, PC speaker, šrafove za napajanje, šrafove sa M3 navojem, 3 rezervna odstojnika, posebne šrafove za ventilatore i 4 samo urezujuća šrafa za montiranje 5,25 inčnog adaptera uz koji dobijate i odgovarajući prednji poklopac. Cijelo kućište je crno bez ikakvih šarenih detalja. Commander G42 se ističe sa velikim bočnim prozorom i industrijskim dizajnom prednje maske. Jedini ukras na prednjoj masci je Thermaltake logo. Iako se radi o gamerskom kućištu, zbog jednobojnog dizajna G42 ne izgleda previše napadno. Cijela prednja maska je prekrivena ventilacionim otvorima, gdje smo nažalost veoma brzo uočili otvore bez filtera. Zaista nam nije jasna odluka dizajnera da neki sitni estetski detalji kvari funkcionalnost kućišta. Na vrhu prednje maske se nalaze dva USB 3 priključka, standardni audio jackovi, LED indikatori rada računara i aktivnosti hard diskova i tasteri za paljenje i reset sa plitkim hodom. Dizajn prednje maske će dobiti više smisla ako je pogledate od gore, a na gornjoj strani vidimo i veliko ispupčenje sa ventilacionim otvorom. Gornji deo može da primi više tipova ventilatora, na primjer ima podršku za 2 od 120 mm, 1 od 140 ili 1 od 200 mm. Tu su i posebne rupe za montiranje radijatora od 240 mm, koje su pametno udaljene od matične ploče. Zadnji deo kućišta ima standardni raspored. Na izduvnom mestu vidimo fabrički ventilator od 120 mm. Ispod ventilacionog otvora su 3 opcione rupe za eksterno vodeno hlađenje. Tu su i 8 ventilisanih ekspanzionih slotova i jedan dodatni vertikalni koji ume biti veoma koristan. I u dnu je mjesto za napajanje. Možemo pohvaliti sistem šrafova koji ne ispadaju iz svojih ležišta, kao i upotrebu krilaca za lakše hvatanje na stranicama. G42 nažalost ima samo filter ispod napajanja, dok je sporedni ventilacioni otvor nezaštićen. Upotrebljen je jeftin filter nižeg kvaliteta, zbog čega nam nije jasno zašto su štedjeli na dodatnom filteru. Kućište stoji na okruglim nogarama koje su obložene sa gustim sunđerom i ukupno su visoke oko 15 mm. Veliki pleksiglas prozor je smešten na ispupčenju, a kućište na drugoj strani ima simetričnu veliku izbočinu, za koji sada već svi znate da je koristan za odlaganje kablova. Iako smo već skoro sve vidjeli kroz veliki prozor, skidamo stranicu od kućišta da bi imali bolji uvid u unutrašnji raspored. Iznutra vidimo 4 5,25 inčna podeoka, od kojih samo 3 imaju toolless mehanizam za ugradnju.
ispod kojih se nalazi hard disk kavez iz dva dela sa ukupno 6 nosača. U startu ste ograničeni na grafičke karte dužine 270 mm, ali se odstranjivanjem gornjeg hard disk kaveza kompatibilnost povećava na 410 mm. Kavez za diskove je dovoljno otvoren da omogući dobar protok vazduha. Fioke su staromodne, isti tip smo vidjeli kod Thermaltake pre više godina. Za dvojupojnične uređaje će vam trebati šrafovi, ali trojupojnični diskovi se odlično drže i bez šrafova. Pri odabiru napajanja treba da obratite pažnju na izbor donjih ventilatora, ili obrnuto, jer vam je prostor ograničen. Pogledom iznutra vidimo da su ventilisani PCI poklopci montirani sa običnim šrafovima. Skinut ćemo i drugu stranicu kućišta da bi bolje vidjeli unutrašnji raspored. Možemo konstatovati da kućište ne posjeduje gumene kedere na rupama za provlačenje kablova, ali su većinom odgovarajućih dimenzija i dosta su pametno raspoređene. Ako vas detaljno zanimaju dimenzije, samo pauzirajte video. Mi smo se veoma pozitivno iznenadili sa velikim brojem krilaca za vezivanje kablova. Svi kablovi su crni i od priključaka možemo nabrojati konektor za USB 3, prednji HD audio, kablove za paljenje, reset i LED indikaciju i samo još dva kabla od fabričkih ventilatora. Iza tacne od matične ploče imate poštenih 24 mm, što se sa velikom izbočinom na stranici sabira na ukupnih 36 mm. Sigurni smo da sa ovim kućištem nemate brige oko kablova. Prednja maska se skida standardnim povlačenjem donjeg dijela ka sebi. Na masku nisu vezani nikakvi kablovi, zbog čega je ovo lak proces. Mesh rešetka od prednje maske je na svim dijelovima prekrivena sa tankim sunđerom, što važi i za 5,25 inčne poklopce koji se vade iznutra. Mi ćemo vam ponovo skrenuti pažnju na blesav potez sa ukrasnim rupama bez filtera. Čak i nakon vraćanja gornjeg hard disk kaveza, na prednjoj strani kućišta imate podršku za samo jedan ventilator od 120 mm, koji je fabrički već i ugrađen. Na mali plastični nosač možete montirati običan hard disk u oba smjera. Ili jedan dvojupojnični uređaj u sredinu. Nosač može da primi jedan ventilator od 120 mm ukoliko mislite da je vašem hard disku potrebno bolje hlađenje. Plastični adapter ima puno rupa radi lakšeg montiranja čitača kartice ili sličnog uređaja. Stranica sa prozorom očekivano pokazuje veće znakove uvijanja, što je razumno s obzirom na veliku površinu što prekriva pleksiglas. Drugo krilo bez prozora se isto uvija po dijagonali, što je znak loše izvedenog duplog savinjanja lima po rubovima stranice. Ako uzmemo u obzir da je korišćen lim od 0,7 mm, stranice bi trebale biti makar malo rigidnije. Commander G42 je prostorno kućište i dozvoljava rad unutar njega čak i sa montiranim kulerom većih dimenzija. Montiranje ozbiljnijih grafičkih karti će od vas zahtijevati da se odreknete gornjeg hard disk kaveza. Ugrađujemo klasično napajanje srednjeg ranga i provlačenje kablova ide lako i jednostavno usled nedostatka gumenih kedera. Oko kabliranja nam je sve išlo kako treba, sve dok nismo stigli do 8-pinskog ESP naponskog kabla. Kroz jednu od predviđenih rupa kabel možete i morate provući pre ugradnje matične ploče, dok kroz drugu rupu ga možete provući samo ako imate kabel kojem se vrh može rastaviti na 4+4 priključak. Čak i uz minimalno uređivanje kablova, Commander G42 je jedan od kućišta gdje je zatvaranje stranice išlo bez ikakvog naprezanja. Za vrijeme sklapanja računara smo primijetili da je za prozor upotrebljen pleksiglas nižeg kvaliteta, koji je pokazao znakove prelamanja svetlosti. Zbog posebnih rupa za montiranje radijatora,
Moguće je koristiti vodeno hlađenje čak i uz memorijske module sa visokim hladnjacima. Thermaltake Commander G42 je za svoju cenu odlično i funkcionalno kućište, a utisak kvare samo neke sitnice. Eto, vidjeli ste šta ume i ne ume Commander G42. Mislim da vam ne moram ništa posebno objašnjavati, sam cenovni rang određuje kvalitet i mogućnosti ovog kućišta. Ja ću da istaknem par stvari koje mi se nisu svidjele. Na primjer, problematične rupe za provlačenje kablova, prednja maska sa nepotrebnim rupama bez filtera i nedostatak filtera na donjem delu. Tu su mogli staviti barem isti super jeftin tip filtera kao što su stavili ispod napajanja. Nije sve crno kod G42, osim toga što je prosječno gamersko kućište, on ima par dobrih poteza. Kućište je u velikoj prednosti ukoliko planirate upotrebu vodenog hlađenja. Mnogo kućišta u ovoj klasi nemaju neophodnu podršku za radijator od 240 mm. Posebno ćemo pohvaliti puno mjesta za zataškavanje kablova, koje je veoma korisno ukoliko imate ili planirate kupovinu nemodularnog napajanja. Puno smo se lomili oko ocjene. Iz ugla filtera kućište nikako ne možemo pohvaliti, ali pošto je funkcionalno, Commander G42 ćemo nagraditi sa PCX Platinum ocenom. Iskoristit ću ovaj video da vas pozovem da umjesto na YouTubeu ili na Facebooku pitanja postavljate i na PCX forumu. Jednostavno ne stižemo da snimamo, da vodimo svoje privatne živote i ujedno da odgovaramo na sva silna pitanja koje nam stižu na Facebook. Dakle, registrujte se na forum, imamo puno iskusnih članova i moderatore i dobit ćete odgovor brže nego da čekate da neko od nas sedne za Facebook. Pritom smo sigurni da niste jedini sa takvim pitanjem. I ako odgovorimo vama, sigurni smo da smo odgovorili i mnogim drugima sa istim ili sličnim pitanjem. Lajkujte video ako vam se svideo, subscribeujte se ako vam se sviđa sadržaj kanala. Toliko od mene ovog puta, vidimo se. Ćao!